Herkese merhaba. Merhaba dostlar. Merhaba. Gelmasayımdan merhaba. Çeviri Derneği'ne ve Translate for Justice dostlarına merhaba. Estimados miembros de la Asociación de Traductores e Intérpretes de Turquía, queridos amigos, es para nosotros, el colectivo Translate for Justice, una gran alegría y un inmenso honor recibir hoy el premio Elif Ertan a nuevas voces de la interpretación y la traducción. Size Gelmasayım'dan sesleniyoruz. Bu yolla sizlerin ve adalet çevirmenleri dostlarımızın yanında olmak, sevincimizi sizinle paylaşmak istedik. Lorsque nous avons appris que nous avions octroyé ce prix, nous nous sommes sentis à la fois très surpris et très fiers. Byliśmy zaskoczeni z tego powodu, gdyż uważamy się za niezależną, alternatywną grupę, która porusza się na krańcu akceptowanych norm panujących w branży tłumaczeń. Dlatego też nie sądziliśmy, że otrzymamy nagrodę, która pozwoli stanąć nam na takim podium jak dziś. In occasione di una premiazione solitamente sono una o due persone ad apporre la firma al testo tradotto, firma che garantisce la qualità della traduzione stessa, ma nel nostro caso non si tratta né di una né di due persone. Pek çok kişiyiz. İsimlerimiz önemli değil. And yet we do have a voice and a collective name. We are the translators for justice. معظمكم يعرف أن تركيا وعلى وجه التحديد اسطنبول وعلى وجه التحديد حديقة جيزي هي معهد ترانسليت فور جاستس. حدث ذلك في يونيو 2013 وكان قدر ما تجلى من تعددية وتضامن وحماس في حركة جيزي على نفس قدر ما تجلى من تعددية وتضامن وحماس في منتدى جيزي تشين شيفير الذي خرج ترانسليت فور جاستس من رحمه. Viele Tage und Nächte lang haben im Sommer 2013 Übersetzerinnen und Übersetzer aus unterschiedlichen Ecken der Welt zusammengearbeitet, um zeitnah die Botschaften des Widerstands und die Aufrufe für Freiheit und Solidarität in die Welt hinauszutragen. Tek yönlü haberciliğe karşı bir hareket başlatmak, adalet duygumuzun ve toplumsal sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek istedik. На сегодняшний день Translate for Justice насчитывает архив в 500 переведенных текстов. Среди них есть видеоинтервью, стихотворения, политические заявления, а также медицинские отчеты, журналистские анализы и обширные научные статьи. Cependant, Translate for Justice n'est pas seulement un chartrier qui s'agrandit constamment, mais sinon aussi un forum indépendant pour tous nos collègues traductrices et traducteurs qui sont convaincus du fait qu'ils peuvent, en tant que traducteurs, contribuer à ce qu'il y ait plus de justice dans le monde. Queremos dar las gracias a todos nuestros colaboradores que a lo largo del verano de 2013, noche por noche, realizaron un impresionante trabajo. Gracias a todos aquellos que han traducido, corregido, propuesto textos, solicitado y otorgado permisos de publicación y que nos han apoyado en la organización del proyecto. Wir danken auch jenen, die unsere Texte sahen, lasen und weitertrugen. Soweit, dass das Projekt heute zum Thema von Abschlussarbeiten und wissenschaftlichen Diskussionen, von Lehrveranstaltungen und anderen Projekten geworden ist. Soweit, dass Translate for Justice heute diesen wunderbaren Preis bekommt. Nous remercions toutes personnes qui ont contribué à la participation de ce projet. Nous remercions de tout notre cœur. E ringraziamo inoltre l'Associazione Turca Interpreti e Traduttori per questo premio, che dimostra quanto il nostro lavoro goda di visibilità e stima. And it also demonstrates that the association understands that besides increasing professionalism and bringing academic and professional world together, there are other things, maybe more important things, emphasizing the social responsibility of our profession and encouraging young and aspiring translators to approach their role in society with a critical mind. Moi drodzy, angażujcie się. Zapraszamy i zachęcamy każdego z Was do tłumaczenia tekstów o wydarzeniach, które Was interesują i są dla Was ważne. Будь то права женщин и детей, репрессии по отношению представителей этнических и религиозных меньшинств, темы ЛГБТ, цензура в литературе, науке, искусстве, права животных и экологические проблемы.
Одним словом, мы работаем со всеми актуальными и злободневными темами. Если вы захотите присоединиться к нам, то посетите нас на нашем веб-сайте и внесите свою посильную лепту. Nous avons mis 2 dossiers sur le devant de la scène pour cet événement en l'occasion de la remise de ce prix d'aujourd'hui. Le premier dossier rend hommage au commencement de tous nos efforts et contient, comme ça a toujours été le cas jusqu'à présent, la plus grande partie de tous les textes que nous avons traduits qui ont trait alla résistance du mouvement Gezi. Il secondo invece è un dossier a cui stiamo ancora lavorando intensamente. Un dossier dedicato alla situazione dei rifugiati. Molti di loro attraversano ogni giorno la Turchia. Vivono per le strade di questo paese segnato dalle proteste per il parco Gezi. Qualcuno arriva proprio in questi giorni qui a Germersheim e nei dintorni. Ma sono troppi quelli che quest'inverno soffriranno la fame e il freddo e che perderanno la vita durante il viaggio della speranza attraverso il Mediterraneo. نهدي هذه الجائزة لكل من يتعرضون للظلم في بلادهم ولكل من يفرون من الحرب والقمع ولكل من يدافعون عن الآخرين ولكل من يناضلون ويكافحون من أجل عالم أكثر عدالة. According to its description, the Elif Ertan Prize for the New Voices in Translation is awarded to those people who bring something new to the field of translation, and by assuming their social responsibility, make a lasting contribution to its development and future. We will do our utmost to live up to these expectations. Bu ödülün çok erken yitirdiğimiz meslektaşımız ve dostumuz Elif Ertan'ın adını taşımasının bizim için çok anlamı var. Elif bize destek veriyordu. Topluluğumuzun bir parçasıydı. Elif, adil ve güzel olana inanıyordu. Onu unutmayacağız. Bu çok sesli konuşmamızı Elif'in kaleminden akan güzelliklerle bitirmek istiyoruz. Hombros, pestañas, muñecas, orejas, radian felices. Ojos, ¿por qué? Shoulders, eyelashes, wrist, ears shine when you're happy. Why then speak of eyes? وصفة من الصباح الباكر، ماء غزير، المشي بقامة منتصبة، قهوة مركزة، أكسجين وفير، وبالطبع البحر إن كان متاحا. Receta mañanera: mucha agua, paso firme, un café fuerte, bocanadas de aire fresco y, si es posible, el mar, por supuesto. Frühmorgenrezept. Viel Wasser, strammes Gehen, etwas starker Kaffee, reichlich frische Luft und wenn zu Handen, das Meer natürlich. Merci. Grazie. Teşekkürler.